بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama sedang berada di penghujung Ramadan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan ampunan Allah. Mari sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu, yaitu di Lailatul Qadar, yufraqu fiha kullu amrin hakim. Dijelaskan padanya setiap urusan yang penuh bijaksana. Maka Lailatul Qadar itu terkait dengan penetapan takdir tahunan, bahwa takdir ada yang azali di Lauh Mahfuz, kemudian ada yang sebelum kita lahir, maka dicatat ketika sudah berusia 4 bulan. Kemudian ada catatan tahunan, yaitu di Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdir itu ada hikmah-hikmahnya. Yang pertama, agar seorang ketika diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sombong. Dia sadar ini semuanya karunia Allah semata. Kalau dia dapat ini karena kecerdasan, betapa banyak orang cerdas yang miskin. Kalau ini didapat karena gigih, bahkan warungnya buka 24 jam. Tapi betapa banyak orang yang gigih mencarinya, tidak meraihnya. Sehingga kita sadar bahwa ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita manfaatkan karunia Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa takdir itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita ditimpa musibah, kita sadar musibah yang terjadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Maka sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dalam perang Jamal, ketika dia mendapatkan tikaman dari musuh, beliau mengatakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Bagaimanapun kita berusaha untuk menghindari, kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahwa kita pasti terkena musibah, maka tidak ada daya dan kekuatan untuk menolak bahaya tersebut. Dengan demikian kita menyadari itu, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang menimpa aku, serta gantilah dengan yang lebih baik dari apa yang hilang atau dari musibah yang menimpa aku. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa takdir itu dirahasiakan agar kita qanaah dan jangan iri dengki. Karena seorang yang mendapatkan keluasan rezeki, mungkin saingan bisnis laris manis, sementara kita mungkin secara rasa tidak kalah, tapi kok sepi peminat, sepi orderan. Karena apa? Semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak memberikan kelebihan kepada dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala membatasi rezeki kita, dan semua ada hikmahnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita akan qanaah. Dan tanda qanaah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu mahalla wada'u mahrum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Jangan karena iri dengki dengan saingan kemudian main dukun, main sihir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa takdir itu dirahasiakan agar ketika kita beramal jangan ujub. Jangan ujub. Bagaimana seorang yang begitu gigih dalam jihad, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar, orang ini bakalan masuk neraka. Maka ada sahabat yang penasaran dan mengikuti kemanapun yang divonis neraka ini. Ternyata betul, dia tidak sabar ketika terkena panah sehingga dia membunuh dirinya. Gak sabar dengan sakit, dia bunuh diri. Padahal jihadnya luar biasa. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang paling penting adalah endingnya, bagaimana akhirnya. Di awal Ramadan bisa jadi menggebu-gebu baca Quran, menggebu-gebu beramal di awal Ramadan, tapi ingat, akhir Ramadan paling menentukan. Barangkali ada yang di awal Ramadan gagal, tapi dia bisa jadi sukses di akhir Ramadan. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita jangan sombong, karena bisa jadi
ada yang dari tampangnya terlihat bau neraka, ternyata akhir hayatnya bertobat. Dan betapa banyak kita dengar mantan kiai, mantan ulama dan lain sebagainya yang akhirnya mati dalam kondisi kafir. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah ujub, karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khairi khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqal jihad hatta atahu al-yaqin. تركنا على المهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان والزمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.